Ja, vielen Dank für die Einladung. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. Ich fühle mich sehr geehrt, weil ich zum ersten Mal in einer koreanischen Gemeinde predige. 네, 한국 교회에서 설교하는 게 처음이라서 아주 영광으로 생각하고 있습니다. Für Compassion bin ich jeden Sonntag in irgendeiner Gemeinde irgendwo in Deutschland unterwegs. 제가 컴패션을 위해 일하면서 매주 다른 곳에서 다른 교회에서 예배를 드리고 있습니다. Aber hier bei Ihnen ist Premiere für mich. Und das freue ich mich sehr drüber. 그런데 한인교회는 처음입니다. 그래서 기쁘게 생각하고 있습니다. Stellen Sie sich vor, Sie sind unterwegs beim Shoppen, Einkaufen in Frankfurt an der Zeil. Vielleicht machen Sie das ab und zu ja mal. 여러분이 가끔 나가시는 프랑크푸르트 시내 쌀거리에서 쇼핑을 하고 있다고 한번 상상해 보시기 바랍니다. Und während Sie da so durch die Innenstadt schlendern, an der Hauptwache vorbei oder so, nehmen Sie einen bettelnden Mann wahr. 중심가를 그렇게 걷는 동안 길거리에서 구걸하는 사람을 발견하게 되실 겁니다. Sie kommen immer näher auf ihn zu und Sie nehmen wahr, oh Schreck, er schaut mich an. 그리고 걷다 보니 그 사람이 점점 가까이 그 사람 곁으로 다가가고 있는데 웬걸 그 사람이 기대에 찬 눈으로 여러분을 쳐다봅니다. Sie werden innerlich unruhig und sind dann überlegen schon, soll ich dem jetzt was geben oder vielleicht doch nicht? 마음이 아주 불안해지기 시작합니다. 그리고 갈등이 됩니다. 도울 것인가 그냥 지나칠 것인가. Und Sie denken so, da gibt es vielleicht doch nur für Bier oder Alkohol aus und in Deutschland bekommt er doch Hartz IV, das braucht er doch gar nicht. 그리고 이런 생각도 듭니다. 내가 주는 돈으로 저 사람은 맥주나 사서 마시는 게 아닌가? 정부 지원금으로 먹고 사는 데는 문제가 없는 거 아닌가? Doch plötzlich atmen Sie ganz beruhigt durch, weil Ihnen einfällt, Sie haben kein Portemonnaie dabei. 그러다가 갑자기 마음에 평안이 찾아옵니다. 지갑을 안 갖고 나왔다는 사실을 생각하게 됩니다. Und so brauchen Sie sich gar nicht mehr mit dem Gedanken quälen, gebe ich jetzt was oder gebe ich nichts. 그러니 이제 더 이상 도와야 할지 그냥 지나칠지 고민하지 않아도 됩니다. Denn wo nichts ist, kann auch nichts gegeben werden. 이제 내게는 줄 수 있는 게 없으니 마음 편히 지나가기만 하면 됩니다. Sie können also ruhigen Gewissens an diesem Mann vorbeigehen. 네, 아주 마음 편하게 지나가기만 하시면 됩니다. Viele weitere Menschen gehen an diesem Tag an diesem bettelnden Mann vorbei. 다른 많은 사람들도 대부분 그냥 그렇게 그 거리네 앞에 스쳐 지나갑니다. Darunter auch zwei Männer, die sich unterhalten, ganz intensiv. 그런데 저기에 대화를 나누고 있는 두 사람이 보입니다. Der bedürftige Mann ist so im Laufe des Tages etwas mutiger geworden. 아무것도 얻지 못한 거리는 시간이 지날수록 마음이 급해졌습니다. Er sieht die beiden Männer und spricht sie an, habt ihr mal einen Euro für mich? 거리는 다가오는 두 남자에게 말을 겁니다. 혹시 1유로 있으세요? Die beiden Männer bleiben stehen, obwohl sie ebenfalls wie sie kein Geld dabei haben. 그 두 사람 역시 돈은 없었지만 그 거리네 앞에 멈춰 섰습니다. Die beiden sehen ihn voller Mitgefühl an, so dass der Bettler schon denkt, die beiden geben mir bestimmt etwas Geld. 두 사람은 거린을 연민을 가지고 바라봅니다. 그러자 거린은 그들에게서 돈을 얻을 수 있을 것이란 작은 희망을 갖게 됩니다. Die beiden Männer sind die beiden Apostel Petrus und Johannes, die zwar nicht zum Shoppen in Frankfurt unterwegs sind, aber sie sind auf dem Weg zum Tempel. 그 두 사람은 바로 사도 바울과 요한이었습니다. 그들은 쇼핑하러 프랑크푸르트 시내를 활보하고 있었던 건 아니지만요. 바로 예배당에, 성전에 예배를 드리러 가는 길이었습니다. Die beiden schauten nicht peinlich berührt irgendwie zur Seite, schüttelten den Kopf oder rümpften irgendwie die Nase, sondern sie sehen den Mann offen und ehrlich an. 그들은 기분 나빠하며 눈을 돌리지도 서둘러 지나쳐버리지도 말없이 고개를 젓거나 코를 막지도 않았습니다. 대신 거린을 진심으로 열린 마음으로 쳐다보았습니다. Mal unter uns. Es ist nicht leicht, dem Leid ganz bewusst ins Gesicht zu sehen.
솔직히 말하자면 고통을 직면하는 것, 아픔을 정면으로 바라보는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. Würden wir uns nicht lieber abwenden, in eine andere Richtung sehen, den Fernsehsender wechseln? 안 보고 싶은 마음이 드는 것이 당연하고 행여 TV에 그런 장면들이 나올 때면 채널을 돌려버리고 싶은 것이 우리들의 정직한 모습입니다. Menschliches Leiden ist ein Anblick, den wir nur schwer ertragen können. 누구라도 인간의 고통을 있는 그대로 바라보는 것은 쉬운 일이 아닙니다. Und so frage ich mich, sehen wir hin, wenn wir Nachrichtenbeiträge im Fernsehen sehen über arme Kinder, die auf der Flucht sind? 이런 질문이 듭니다. 여러분은 난민 수용소에서 지내고 있는 수많은 아이들에 대한 뉴스가 나올 때 Oder wenn wir hier in Frankfurt oder wo sie leben, Menschen unter der Brücke, unter der Straße sehen, wie sie dort mit Kartons, einem alten Schlafsack, sich so ein kleines Schlaflager errichten. 어느 다리 밑 또는 구석진 길가 한 귀퉁이에 신문지와 천조가리를 덮고 지내는 사람들을 보게 되실 때면 그들을 바라보십니까? Was sehen wir, wenn wir im Fernsehen oder auf YouTube oder so gesagt bekommen, dass insgesamt 5,9 Millionen Kinder jedes Jahr an Ursachen sterben, die eigentlich nicht sein müssen? 여러분은 매년 590만 명의 아이들이 어쩌면 피할 수 있는 이유들로 인해 죽어간다는 사실을 기사를 통해 접하실 때 Was sehen wir, wenn wir Berichte darüber sehen, dass es insgesamt 3,5 Milliarden Menschen gibt, die in Armut leben müssen, von weniger als 2,50 € am Tag? 전 세계에 35억 명의 사람들이 가난에 허덕이고 있다는 사실과 그들이 하루 2.5유로 이하의 돈으로 살아간다는 사실을 TV를 통해 알게 되실 때면 무엇이 보이십니까? Was sehen wir? Was empfinden wir? 무엇이 보이십니까? 무엇이 느껴지십니까? Splachnisomai. Splachnisomai. Das ist ein seltsames Wort. Man kann es irgendwie kaum aussprechen. Man kann es schwer beschreiben, aber man kann es auch unmöglich ignorieren. 스플라흐네츠마이 발음하기도 어려운 단어인데요. 설명하기도 쉽지 않습니다. 하지만 절대 무시해서는 안 되는 단어입니다. Es ist ein Gefühl, das man hat, wenn einem tief in seinem Innern etwas bewegt, das so stark und so eindeutig ist, dass man gar nicht mehr anders kann, als zu handeln. 이 단어는 마음속 깊은 곳이 동해서 그 움직임이 너무 강해서 행동하지 않고는 견딜 수 없는 상태를 말합니다. Es ist eine gerechte Empörung, so ein ganz leidenschaftlicher Impuls im Innersten unseres Wesens. 이 감정은 하나님의 정의를 아는 자의 탄식이자 마음속 깊은 곳에서 비롯된 뜨거움입니다. Und es bewegt uns, etwas zu tun. 그리고 그 뜨거움은 나를 행동하게 합니다. Die Bibel nennt es Splachnisomai. Wir würden in Deutschland und Korea nicht anders entsprechend sagen, tiefes Mitgefühl. 성경은 이 감정을 스플라흐니소마이, 깊은 연민이라고 말합니다. Und die Liebe Jesu zu den Menschen, die zeigt sich in seinem tiefen Mitgefühl. Jesus sah immer die Not und die Armut der Menschen und er hatte ein bewusstes Auge für diese Menschen in Not und Armut. 인간을 향한 예수님의 사랑은 이 깊은 연민에서 드러납니다. 예수님은 사람들의 고통과 어려움을 외면하지 않고 직시하셨습니다. Was Jesus empfand, war Splachnisomai, Mitgefühl. 그분은 그 아픔을, 스플라흐니소마이를 연민으로 함께 느끼셨습니다. Was sehen wir? Was empfinden wir? 우리는 오늘 무엇을 보며 살아갑니까? 무엇을 느끼며 살아갑니까? Ich habe mir überlegt, vielleicht wenden wir uns deshalb immer mal wieder ab, weil wir Splachnisomai, eine solch starke Gefühlsaufwallung, gar nicht so richtig verkraften können. 어쩌면 우리는 이 스플라흐니소마이와 같은 강한 감정을 감당하기 힘들어서 누군가의 고통을 외면하는 것인지도 모르겠습니다. Insbesondere dann, wenn wir denken an diesen Zustand,
gar nicht richtig irgendwie was verändern zu können. 특별히 그 어려운 상황을 마주했을 때 내가 딱히 할 수 있는 것이 없다고 느꼈을 때 그런 생각이 들어서 그럴지도 모르겠습니다. Warum also dann dem Leid ins Gesicht sehen? 그러니 고통을 뭐하러 봐야 하나 생각하고 말아버리는 겁니다. Was machte Jesus? 그렇다면 예수님은 어떠셨을까요? Jedes Jahr, wenn Jesus Mitgefühl hatte, dann handelte Jesus auch. 예수님은 연민을 느끼실 때마다 곧바로 행동하셨습니다. Wenn Jesus Christus die Not der Menschen sah, dann wurde er aktiv. 예수 그리스도는 사람들의 어려움을 보실 때마다 적극적이셨습니다. In der Bibel lesen wir, wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und Leiden. 성경은 이렇게 말합니다. 예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 모든 병과 모든 약한 것을 고치십니다. Splachnismai und helfende Zuwendung ist der Beginn einer Veränderung, so wie wir das eben in Apostelgeschichte 3 gelesen haben. 방금 읽었던 사도행전 3장의 이야기가 증거하는 것처럼 스플라흐니스마이, 연민의 마음과 누군가에게 도움의 손을 내미는 것에서 모든 변화는 시작됩니다. Ich lese noch mal kurz einige wenige Verse vor. 본문을 다시 한번 읽어드리겠습니다. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat ein Bettler sie um Geld. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihm bekommen? 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 Petrus sagte, Silber und Gold haben wir nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf, geh. 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 Was wäre geschehen, wenn die beiden nicht bewusst stehen geblieben wären und dem Leid ins Gesicht gesehen hätten? 만약 이 두 사람이 멈춰서지 않았다면 거리를 연민의 마음으로 바라보지 않았다면 어떻게 되었을까요? Im Namen Jesu konnten Petrus und Johannes durch eine senfkorngroße Tat, ein Blick, eine Berührung diesen Menschen Hoffnung schenken. 베드로와 요한은 예수님의 이름으로 정말 겨자씨 한 알과 같이 작은 행동 하나로 바로 그를 쳐다본 눈빛과 손길 한 번으로 그에게 소망을 주었습니다. Ein anteilnehmender Blick führte dazu, dass jemand die Hand helfend ausgestreckt wurde. 누군가를 공감하며 바라볼 수 있다면 누군가에게 도움의 손을 내밀 수 있게 됩니다. Lassen Sie uns Menschen sein, die auch den Bedürftigen unseren Blick schenken. 도움을 필요로 하는 사람에게 눈빛을 주는 사람들이 바로 여러분이 되시길 소망합니다. Lassen Sie uns hingehen, Splachnismai empfinden und helfen. 쳐다보고 연민을 느껴 공감하고 행동합시다. Wie das im Alltag aussehen kann, das schauen wir uns in einem Video an. 네, 이게 일상에서는 어떤 모습으로 보여질지 한번 영상으로 보시겠습니다. Mitgefühl ist nichts Schwächliches, sondern es erfordert manchmal sogar Mut, auf jeden Fall aber Einsatz. 연민을 느낀다는 것은 그저 감성적이거나 연약한 모습이 아닙니다. 연민을 느낀다는 것은 오히려 용기 있다는 것이고 행동한다는 의미입니다.
runter vom Sofa hin zu den Menschen. 이젠 편안함에서 벗어나 사람들에게 다가갑시다. Mitgefühl hat das Potenzial, die Welt zu verändern. 연민은 세상을 변화시키는 능력이 됩니다. Ich bin davon überzeugt, dass unser Mitgefühl Spuren im Leben von Menschen hinterlassen kann. 저는 여러분이 누군가의 삶에 아름다운 흔적을 남기는 사람들임을 확신합니다. Dass wir vielleicht nicht die Armut in dieser Welt mit einem Schlag beheben können, aber vielleicht können wir einem einzelnen Kind, einem einzelnen Menschen in unserer Nachbarschaft und Umgebung Hoffnung und Liebe schenken. 이 세상의 모든 고난과 가난을 한 방에 없앨 수는 없겠지만요. 한 사람, 한 아이의 삶에 희망과 또 사랑을 줄 수 있다는 것은 분명합니다. Johannes und Petrus haben sich von dem Geist Jesu verändern lassen. 요한과 베드로는 예수님의 영으로 변화된 사람들입니다. Der Heilige Geist hat in ihnen dieses Mitgefühl geweckt, was Jesus auch hatte. Und so haben sie getan, was Jesus auch getan hätte. 성령님은 예수님이 그러셨던 것처럼 요한과 베드로의 내면에 연민의 감정을 깨우셨습니다. 그리고 예수님이 그러셨던 것처럼 그들도 행동했습니다. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das will ich dir geben. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니. Johannes und Petrus sind auf dem Weg zum Tempel. Zu einer Gebetszeit oder heute würde man sagen, sie sind auf dem Weg zum Gottesdienst. Und da werden sie von diesem Bettler aufgehalten. 요한과 베드로는 지금 성전으로 향하는 길입니다. 바로 예배를 드리러 가는 것이죠. 그런데 그때 마침 길거리에서 구걸하고 있던 이 거린을 만난 것입니다. Petrus und Johannes lassen sich aufhalten. Sie lassen sich stören auf dem Gang in die Gemeinde. 베드로와 요한은 그에게 반응하여 멈춰서고 그가 그들의 예배 드리러 가는 이 길을 방해하는 것을 허락합니다. Ihr Vorhaben, zu einer Art Gottesdienst zu gehen, ist zwar lobenswert, aber in diesem Fall geht etwas anderes vor. 예배의 자리로 나아가는 것은 중요한 일입니다. 하지만 지금 이 상황에서는 그들에게 더 중요한 것이 있습니다. An diesem Tag findet der Gottesdienst für sie schon vor der Kirchentür statt. 그들의 예배는 이날 이미 예배당에 도착하기 전부터 시작됩니다. Geld haben wir nicht, sagen sie den Gelähmten. Aber das, was wir haben, das geben sie. 우리에게 돈은 없지만 우리에게 있는 것을 줄게 라고 그들이 그에게 말합니다. Petrus und Johannes haben ihre Besitztümer eingesetzt. Sie haben die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, davon haben sie Gebrauch gemacht. 두 사도는 그들이 가진 것으로 하나님께서 그들에게 선물로 주신 것들을 사용합니다. Wie? Sie haben als erstes ihre Augen benutzt und den Bettler überhaupt jetzt angesehen. 어떤 것이죠? 먼저는 그들에게 주신 눈을 사용해서 그 사람을 쳐다봅니다. Sie schenken ihm Beachtung und geben ihm so ein Stück Würde. 그들은 그에게 주목합니다. 주목하고 집중하는 것, 그 자체로 그들은 그의 존재 가치를 회복시켜줍니다. Und dann das Größte. Sie haben für ihn geglaubt und gehofft, dass die heilbringende Kraft Jesu auch in diesem Menschen zur Wirkung kommen kann. Und Gott lässt dies tatsächlich geschehen. 하지만 무엇보다 중요한 것은 두 사도가 예수님의 치유의 능력이 그 안진뱅이에게 임할 것을 믿었다는 것, 그것입니다. 그리고 그 믿음 위에 하나님이 일하셨습니다. Augen, Mund und Hände, das alles haben wir auch. 우리도 눈과 입과 손을 가지고 있습니다. Vielleicht auch Glauben und Hoffnung, die wir an andere weitergeben können. 아마도 우리에게는 다른 이들과 나눌 수 있는 믿음과 희망도 있을 것입니다. Jeder und jede von uns hat von Gott Gaben geschenkt bekommen, dieses Geld einzusetzen. 우리 한 명 한 명은 하나님으로부터 이러한 선물들을 받았고 하나님은 그 은사들을 사용하라고 하십니다. Nicht alles hängt am Geld. 돈이 다가 아닙니다. Denn Petrus sagt, aber was ich habe, das will ich dir geben. 베드로는 내게 있는
것을 너에게 준다 라고 말하지 않습니까? Doch ich vermute, die meisten unter uns haben mit Blick auf Petrus und Johannes etwas geschenkt bekommen von Gott, das die beiden damals als Ressource nicht zur Verfügung standen, nämlich Silber und Gold. 하지만 저는 반대로 도전해 봅니다. 그 당시에 베드로와 요한이 가지고 있지 않던 것을 지금 우리는 가지고 있습니다. 바로 은과 금입니다. Die beiden mussten damals sagen, weil sie selber nicht reich waren, Silber und Gold haben wir nicht. Aber mal ehrlich, konnten wir das ruhigen Wissens sagen? 그 당시 두 사도는 은과 금은 내게 없다고 말할 수밖에 없었습니다. 말할 수밖에 없는 상황이었습니다. 하지만 우리도 그와 같이 말할 수 있을까요? Konnten wir den hungernden und leidenden Menschen in den armen Ländern dieser Welt in die Augen schauen und ihnen sagen, Silber und Gold, Geld habe ich nicht. 오늘도 배고픔과 고통과 씨름하고 있는 수많은 사람들을 바라보며 양심의 가책 없이 내게 은과 금은 없다라고 말할 수 있으신가요? Ich hoffe, jeder von uns hat alles, was nötig ist. Aber tun wir auch alles, was nötig ist? 우리는 우리의 모든 필요를 채웁니다. 채우며 살아갑니다. 그렇다면 우리는 세상의 모든 필요도 채워주고 있습니까? Gutes tun und mit anderen zu teilen vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. So können wir im Hebräerbrief lesen. 히브리서는 이렇게 말합니다. 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느냐. Ich denke, wir Christen, die wir hier in Deutschland leben, sind von Gott materiell und vielleicht auch durch viele Gaben einfach sehr reich beschenkt. 네, 맞습니다. 오늘 독일 땅에 살고 있는 우리 그리스도인들은 물질의 풍요를 누리며 살아갑니다. Und durch Teilen und durch Mitgefühl können wir dazu beitragen, dass die Gaben der Schöpfung Gottes allen zuteil werden. 연민과 또 나눔을 통해 우리는 하나님의 창조의 선물을 모두가 누릴 수 있는 세상을 만들어갈 수 있습니다. Ich komme zum Ende meiner Predigt. 설교를 마무리하겠습니다. Ich bin mir fast sicher, dass jeder unter uns hier etwas von Gott empfangen hat, was dazu beitragen kann, dass wir jemand anderem, der unserer Hilfe bedarf, tatsächlich helfen können. 저는 여기에 계신 여러분 모두가 다른 누군가를 도울 수 있는 은사와 능력을 하나님으로부터 받으셨다는 사실을 믿어 의심치 않습니다. Dass Bedürftige einfach neue Kraft schöpfen können, Mut bekommen und wieder Hoffnung sehen in ihrem Leben. 그래서 여러분으로 인해 지친 자가 새 힘을 얻고 위로가 필요한 자가 위로를 얻고 희망 없는 자가 미래를 열어갈 희망을 얻어갈 것입니다. Gott hat uns durch den Heiligen Geist eine Gabe geschenkt, wo wir Spuren der Hoffnung und Liebe im Leben von Menschen hinterlassen können. 성령님은 우리에게 희망과 사랑의 흔적을 다른 이의 삶에 남길 수 있는 능력을 주셨습니다. 그런 삶을 사는 여러분이 되시기를 축복합니다. Ganz nach dem Motto, was ich habe, will ich dir geben. 이 말씀을 기억하시길 소망합니다. 내게 있는 이것을 내게 주노니. Amen. Und ein erster Schritt kann es sein, da werden wir gleich was zu hören, einem Patenkind einfach einen Brief zu schreiben. 그리고 첫 걸음은 후원하고 있는 아이에게 편지 한 통을 쓰는 것이 될 수도 있겠습니다.